ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवसः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुधरसुदयां पुरयनं गोपवृत्तैः बृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशत गीतकृति प्राविशत गीतकृति। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। प्रवेतर यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुछे। प्रिय सज्जन मंडली, आपण मान को आज एक सत्य कथा आपण मान का आगे उपस्थापन करेंगे। आज आपण मान को मु नहीं जाऊँ कुरुक्षेत्र निकट को। कुरुक्षेत्र रे भगवान कृष्ण अछंती, माँ जसवंती अछंती, वसुदेव अछंती एवं देवकी मध्य अछंती। बलराम बड़ भाई बलराम मध्य अछंती। खाली एतिकी नुहे, यादव कुलर समस्त अधिवासी माने उपस्थित होइछन्ति। कारण कौन ना, आज सूर्य नारायण को राहु ग्रास करिवे। तेणु ये जो राहु केतु सूर्य नारायण को चंद्र को ग्रहण ग्रास करती, वैज्ञानिक मान मत अनुसार सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र रहिले सूर्य पराग अनुष्ठित होता है। आउ सूर्य चंद्र मध्य पृथ्वी रहिले चंद्र पर ग्रहण होता है। प्रिय सज्जन मंडली, एक कथा वैज्ञानिक माने कहउछन्ति एटा ठीक, किंतु पौराणिक मतरे देवता माने बा जो व्यासदेव भगवान लिखिछन्ति तार सत्यासत्य कौन आपण मानक आगे मु कहबाकू चाहूछे। आमे समस्ते जानिछे सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति एवं पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति यांकर अच्छी ही अच्छी। सूर्य नारायण महाकर्षण शक्ति माध्यम ये नवग्रह सहित अनेक ग्रह नक्षत्र को से चतुर्पार्श्व घूर्णयमान करुछन्ति। आउ पृथ्वी मातार माध्याकर्षण शक्ति बल रे आमे समस्ते पृथ्वी रे स्थानित पाइछे। जदि पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति न थांता तेबे आमे कुआरे केमिति छिटिकी छाटिकी हेकी पड़ी थांते। आउ जदि सूर्य नारायण महाकर्षण शक्ति न थांता तेबे ए ग्रह नक्षत्र गुड़ाक कुआरे भासमान अवस्था केमती केमती बुली थांते। ए दिन और राति ये सब संभव है न थांता। एटा वैज्ञानिक माने परीक्षा करी कहिछन्ति, एटा मु मानुछि ठीक कथा। किंतु मो कहिबार कथा बा शास्त्र जहा कहउछन्ति मु कहने। शास्त्र अनुसार राहु केतु नामक जो राक्षस थिला, राहु केतु दुई भाग होइतिले। ए अमृत को पान करिथिले बेले राक्षस। तेणु से राक्षसर ए जो गंडी और मुंड ए राहु केतु नाम रे
ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଶିଯାଏ, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ଲୌହ ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ମଝିରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଶିଯାଏ, ତେବେ ଚୁମ୍ବକତ୍ଵ ଶକ୍ତି ଲୌହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମ ପଡ଼େ, ଯାହା ଫଳରେ ବି ଚୁମ୍ବକ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲୁହାକୁ ଟାଣିବା କଥା ସେତିକି ଟାଣିପାରେ ନାହିଁ ବା ତାର ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେମିତି ନବଗ୍ରହ ସହିତ ଆମ ପୃଥିବୀ ମାତା ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମଝିରେ ବା ପୃଥିବୀ ମାତା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପଶିଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ପାଚନ ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମହାସାଗରରେ ମହାଢେଉମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏ କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶାଉ ଯେ ଏ ସମୟରେ କାହିଁକି ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆର କାରଣ ସେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେମାନେ କହିବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ଗତି ବା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଏ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି, ତାହା ଜୀବ ସମୂହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଉଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର କାରଣ ହିଁ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ମାନିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ହିଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାନିଲେ ନ ମାନିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦୟ ହେବେ, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ହିଁ ତିଆରି କରିଥିବା ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଚେତନ କରେଇଥାନ୍ତି, ରେ ମାନବ, ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ମୋ ନିୟମ କାନୁନରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ତୁ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ତୋତେ, ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତୋତେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତୋତେ, ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ମାନେ। 56 କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା 56 କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଣିଷ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସଫା କରି ଦଉଛେ, ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଆମେ କାଟି ଦଉଛେ,
अंगारकाम्ल ग्यास से बढ़ी जाउछि, वर्षा ठीक समय होउनी बा उचित वर्षा मध्य होउनाई। आमर जो 6टा ऋतु, ये 6टा ऋतु मध्य आम उपभोग करवा कष्टकर हो पड़िलानी। केवल आमरी अहमिका पाई, आमरी भूल पाई ये विज्ञान को दुहाई दे, ये विज्ञान को नहीं आज पृथ्वी रे समस्त जीव समाज मृत्यु मुख को गति करुछंती, एक कथा जानिबा उचित। जदि विज्ञान को आमे दुहाई दबा, आमे कहबा आमे विज्ञान को नहीं उन्नति करिछु, उन्नति नुह बरं अवनति करुछु बोली एक कथा बुझिबा को हबो। कौन उन्नति करुछंती, कौन उन्नति करुछंती आपण माने? उन्नति केवल एति करुछंती सुख रे रहिबा पाई, शांति रे रहिबा पाई, सुविधा रे रहिबा पाई। हेले सुख शांति सुविधा केवल आपण मानकर मन को बुझिबा पाई। परवर्ती समय जदि आपण माने विचार करंती तेबे सुख नुहे, शांति नुहे, सुविधा भी नुहे, केवल आपण माने ध्वंसाभिमुख होउछंती। विज्ञान बल आम अनेक क्षेपणास्त्र सृष्टि कले, जो क्षेपणास्त्र केवल आमर विनाशर कारण। जो परमाणु बोमा सृष्टि करिसेंती वैज्ञानिक माने केवल आमरी क्षति पाई ही तैयारी करिसेंती। जो रासायनिक प्रक्रिया रे विभिन्न प्रकार कार्य करुछंती केवल ये परिवेश को प्रदूषण करी, ये वायुमंडल को प्रदूषण करी विभिन्न प्रकार रोगाक्रांत आमको पकेबा पाई ये विज्ञान मानकर प्रयास। एक जगह अन्य स्थान को आम जीवा आसवा करबा पाई एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, आम जीवा आसवा करुछे। या द्वारा प्रभाव पड़ुछि आम शरीर मध्य। शरीर को सुस्थ रखिबा पाई हेले आवश्यक व्यायाम दरकार। आम कहूचे व्यायाम करंतु, चलंतु, किंतु अलगा जुगरे घोड़ा उपरे जाउथिले, हाथी उपरे जाउथिले, चाली चाली मध्य जाउथिले। एबे मध्य वैज्ञानिक माने कहउछंती जेते चालिबो सेते तुम सुस्थ रहिबो। किंतु आमे जो एरोप्लेन तैयारी कले, ट्रेन रे गले, बस रे गले सिना सहजरे पहुंचीबा पाई आमे गले, हेले सबु कार्य तो हबो, सहज सुविधा रे हबो, किंतु रोग को अमृतल करने सहित आयुष को मध्य क्षण कले एक कथा हमको बुझा को पड़ो। खाद्य को आम अखाद्य रूपे ग्रहण कले, जो खाद्य आम खाइबा कथा नुहे आम खाद्य रूपे ग्रहण कले रोग सृष्टि हबनी, तो आम सुस्थ हबा केमिति? शास्त्र कहती सत्य जुगरे लक्षाधिक वर्ष पर्यंत व्यक्ति बंची रही थाए, तेते आजुगरे 10 लाख वर्ष पर्यंत व्यक्ति बंची रही थाए। द्वापर जुगरे 10,000 वर्ष पर्यंत व्यक्ति बंची रही थाए, किंतु कली जुगरे 120 तो नुह 50-60 हेले भी सियाराम की जय होउची। कारण कौन? एक कथा विज्ञान कहि परिबो? विज्ञान मरी जाइथिबा व्यक्ति को जीवित करि परिबो? हे मोर साधु संत माने, विज्ञान को दुहाई दे भगवान करे नियम को, भगवान के सृष्टि को, भगवान करे ये ज्ञान को केबे भूली जाऊ नहीं। आउ जदि भूली जाओ विज्ञान को जदि धरी जाबुड़ी धर, तेबे मृत्यु तुम निकटतर हेउछि। स्वास्थ्य तुमर बिगिड़बारे लगी, मन तुमर संतुलित हबारे लगुछि, तेणु सावधान हो जाओ। भगवान जहाँ मुख निश्चित बाणी रे कहिसेंती भगवत गीता रे, ये भगवत गीता हଉଛି प्रकृत विज्ञान। ये प्रकृत विज्ञान को अनुसरण कर, प्रकृत विज्ञान को धार, जानी परिबो विज्ञान काहा को कहंती। तेबे आज मु आपण मान को गोटे कथा कहिबा को जाउछि। सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण कथा मु आपण मानकर उपस्थापन करुଥିଲି। ग्रहण पराग समय
ତୀର୍ଥରେ କାଳଯାପନ କଲେ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତୀର୍ଥ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଅଛି, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଶକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ ରହିଥାଏ। ଆଜି ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଏ ଗ୍ରହଣ କାଳ ଆଦି ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଗ୍ରାସ ହେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପରି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ପରଶୁରାମ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅର୍ଜିତ ପାପ ଧୌତ ହୁଏ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସକାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳେ, ହେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ପାପକୁ ହଟାଇ ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତିର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ରଥକୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ହେ ମାନବ, ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କେବେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନ ନାହିଁ। ଏ ଅମକଇ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ସମକଇ କାମ ମୁଁ କରିଛି, 10 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ତୋଳିଛି। ତୁମେ କିଛି କରିନାହଁ, କରିବା ଲୋକ ହିଁ କରୁଛି। ତୁମେ ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଏ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଆମକୁ ଭଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ଏବଂ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏଣୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଅପେକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ କଥା ସ୍ନାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କର। ଯଦି ମନ ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗଲେ, ଯେତେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବି ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ଥିବ, ଏ ମଦ ବୋତଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ 1000 ବାର ବୁଡ଼େଇବା, ତେବେ ତାହା ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମଦ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଶରୀରକୁ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ 100 ବାର ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଆମର କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ଲାନି ଅଛି, ତେବେ 100 ବାର 1000 ବାର ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ବାସନା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାରଣ। ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ବୈର ସୁଖର ଏଷଣା ବାସନାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବି। ଏଇ ଦିନ ହିଁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସତ୍ ବଚନ କହିଲେ, ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳିଲେ, ସତ୍ସ୍ଥାନ ଗଲେ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଧର୍ମ ବଢିଥାଏ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇଠି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦାନ କରିଥାଏ, ଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ
निज पितामाता को किछि दान दबा पाई चाहुछंती आउ इच्छा करिथिबा पितामाता कहउछंती हे पितामाता तुमे जहा इच्छा करिछ मते माग मु ताहा अचिरे पूर्ण करिबी। वसुदेव कहले नाही एमिति किछि वासना तो मोर नाही तेरे गोटे कथा मृत्यु समय मु ते देखिथिबी ओ तो नाम भजन करुथिबी एतिकी इच्छा मोर पूर्ण करिथेबु। भगवान कृष्ण कहले अस्तु। शरीर प्राण छाड़ी जीवा बेले खूब वेदना होइथाए आ ये कथा बद होइथाए जे शरीर जेते प्राण छाड़ी छाड़ी जाउथाए हजारे हजारे महुमाछी वा हजारे महुमाछी दंशन कले जते की कष्ट होइथाए ये शरीर जते प्राणटा छाड़ी छाड़ी चली जाउथाए ये शरीर को सेती की कष्ट होइथाए हजारे बिच्छा दंशन रस कष्ट अनुभूत होइथाए। तेणु मन को एपरी शिक्षा देवा उचित जे सही वेदना होइथिले भी श्रीकृष्ण को मन पकाई पारुथिबो। मृत्यु समय भगवान को मन पकाई पारुथिबा व्यक्ति धन्य होइथाए। एपरी व्यक्तिर जीवन सार्थक होइथाए। मृत्यु विषय चिंता कले पाप कर्मरु मन दूरी जाए। यही कथा को नहीं ए संक्रांत रे एकनाथ महाराज प्रदत्त एक लघु कथा मन पड़े। दिने जने लोक एकनाथ महाराज को कहला महाराज आपण सबु बळे ईश्वर को ध्यान करि पारुछंती एवं आनंद मग्न होई पारे रही पारुछंती हेले मो मन काहे कि ईश्वर को पाखरे आदो लागु नाही एपरी काहे कि होउछि मो भावना तो केबे प्रभु को पाद तळ को जाऊ नहीं मो भावना तो केबे प्रभु को डाकिया पाई चाहू नहीं कौन पाई तार उपाय मते बतांतु। एकनाथ महाराज मने मने भाविले मन जदि संसार कथा न भावे तबे ईश्वर को कथा भावी पारिबो। गोटे बोतल रे जदि पानी रहिछि आमे क्षीर पुरेले कोन पसिबो कारण पानी रे पूर्ण अछि ना तेणु पानी की अधा ढारिले अधा क्षीर पसिबो पानी संपूर्ण ढारी देले संपूर्ण बोतल क्षीर पसिजिबो। ठीक सेही परि भाव रे जदि संसार विषय वासनार भाव आम मुंड भितर अछि तेबे ईश्वर को भावना पसिबो केमिति। तेणु एकनाथ महाराज चिंता कले लोकड़ी तो सब बेले संसार कथा भावुछि ईश्वर को भावना आसंता किपरि से सेही लोक को कहिले आज तुम प्रश्नर उत्तर देई पारु नाही किंतु गोटे कथा मने रखंतु आज ठारू 7 दिन पर तुमर मृत्यु हेब आउ से दिन तुमे मो पाखक आसिले मु तुमको सबु कथा बुझाई देबी एवं तुम प्रश्नर उत्तर देई देबी। आउ 7 दिन गले से मरिबे तार आउ आउ मात्र 7 दिन से घाबरे गले डरी गले आउ सी पुओ मान को डाकी ताकर धन संपत्ति आउ व्यवसाय पत्र बांटी देले आउ निजे प्रभु भोजन रे लागी गले। से दिन ठारू से मृत्यु निमंते प्रस्तुत हो गले आ प्रत्येक मृत्यु रे समय रे से मृत्यु को ही देखिले केते बेले केउ समय रे ही मृत्यु ही आसी पहुंची जिवो। तेणु सेठी पाई से सब किछि त्याग करी प्रभु को चिंतन रे लागी गले। ठीक सप्तम दिन से एकनाथ महाराज को पाखक आसिला महाराज ताको पचारिले कौन हो केमिति अछंती ए 7 दिन भी केमिति कटिछि लोकटी कहले आज्ञा मृत्यु को मुंड ऊपर देखी भोग विलास त्याग करी केवल प्रभु भोजन रे अतिबाहित करिछि। एकनाथ महाराज कहले एबे तो मु किपरि ईश्वर को मग्न सबु बेले होई पारुछि ताहा जान परिथिबो मु सबु समय मृत्यु को मो सम्मुख रे देखुछि तेणु मन ईश्वर भजन स्वत मग्न होई रहुछि। तेणु मृत्यु को सबुदिन सामना रे देखंतु मृत्यु केते बेले कोहु मूर्ति रे आसी पहुंची जिवो ताहा केही भी कहि परिबे नै काल व्याल मुख क्रास ताठ प्रास निनाय से ए काल रूपक सर्पर पाटीर गहुर मध्य आम समस्ते बसीचे जेतेबे काल रूपक सर्पटी तार पाटी को बंद करदेव से आम सब किछि अंधकार को चली जीव
तुम्हें धनर गर्व, ए रूपर गर्व, ए प्राचुर्यर अहंकार ये केबे केते दिन बा रहिबो कहंतु। मु धन संपत्ति ठूल करिछि, पहाड़ परी ठूल करिछि, हेले एमिति समय आसीबो, एमिति रोग सृष्टि हबो, से रोग रे तुमर समस्त धन संपत्ति चली जीवो, ए धन किछि कार्य लागिबनी। जदि गोटिए धन को तुम आशा करिथिबो, जगन्नाथ को जदि आशा करिथिबो, जगतर नाकर्ता को जदि तुम निजर धन बोली भाबिथिबो, तेबे से गोटिए जगन्नाथ तुमर गोटिए जन्म पाई समस्त विपद आपद रक्षा करि पारिबो। आज भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र रे से समय रे सूर्य पराग समय पितामातांकर मनस्कामना पूर्ण करबा पाई आज अंटा भिड़ी प्रभुंकर पितृमातृंकर ऋण सुझिबा पाई चेष्टा करुछंती। आज भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान रे उपदेश देउछंती। यहाँ पर से माता देवकी को तकर इच्छा पूर्ण निमंते प्रश्न करिछंती। माता देवकी सेते बेले कहिथिले, कंस मोर 6 पुत्र को जन्म देबा मात्रे बध करिछि, ए कथा कहवा को मते संकोच लागुछि रे का नहीं, ते मोर इच्छा हेउछि से 6 पु को थरे देखिबा पाई। देख माता पिता माता ठारू बड़ देवता के सरग राई जे नहीं, तांकरी आशीष सहाय कासिना विपद तरिबा पाई। तेणु पिता माता जे पुत्र कन्यापति एते स्नेह एते भाव प्रवणता देखते, निजको भूली जाती, निज मुक्ति को भूली जाते। से होचंती पिता माता। माता भगवान के पाखरे अछंती, ये जगदीश्वर जगतनाथ कोटि ब्रह्मांड मालिक पाखरे माता अछंती। देवकी चाहिथिले से मुक्ति पाई प्रार्थना करि पारिथांते, हेले निज गर्भरु जन्म करिथिबा से 6टी संतान को देखिबा पाई प्रभु को अळी करुछंती। मातृत्व यही मां। आउ भगवान कृष्ण माता जसवंती की पचारिले, हे मां पिलादिन तू मते पाई सुपोषिछु, तोर अमृत को मते पान करैछु, अंतिम सविशेष इच्छा कथा तोर कौन अच्छे। से जशोदा तांको कहले, बापा रे मोर इच्छा किछि नाही, मोर गोटिए कथा, मु तते जेपरि प्रत्येक क्षण रे दर्शन करुथिबी, तुम दृष्टि सम्मुखरे क्षणक पाई जेपरि दूर न हेउ, आउ किछि मोर लोड़ा नाही, तू केवल मो पाखरे पाखरे थिबो। प्रति मुहूर्त रे, प्रति क्षण रे, प्रति समय रे तू मो आखिर दृष्टि आढ़ाल कुआड़े छिपु नाही, मो मन मध्य तू कुआड़े छिपु नाही। कहले देखी एटी दुईटी माता, गोटे देवकी आ गोटे जशोदा। जशोदा माता का इच्छा सुनिले, देवकी माता का इच्छा सुनिले। कहा इच्छा भक्तिमय, कहा इच्छा श्रेष्ठ। शास्त्र कहे इच्छा भक्तिर विघ्न कर्ता, यह सत्य। इच्छा ही होइते पूर्व जन्मर कारण। इच्छा हेउछि वासना, इच्छा होछि एषणा, एषणा होइतले जीवनर पुनर्जन्म कारण। कृष्ण उभय माता को इच्छा पूर्ण करिथिले। देवकी को इच्छा पूर्ण करिबा पाई से पाताल को जाइथिले, निजर मृत्यु भाई मान को आनी देवकी को दर्शन कराइथिले। यहाँ पर देवकी कहले, मोर आ किछि इच्छा नाही, मोर मृत्यु जतिकी जेबली सुधरिबो ताही कर। केवल ज्ञानी महात्मा कहीं ईश्वर को माता पिता को भी आशंका थाए, काले से मानकर मृत्यु बिगड़ी जीवो। केवल से मानक मृत्यु जाजल्यमान होता है, जो मैंने प्रत्येक क्षण यहाँ सुधारिबा को प्रयत्न करिथांते। भगवान जो 56 कोटी जीव सृष्टि करिसेंती 84 लक्ष जोनि देई, हमको 84 लक्ष जोनि देई अतिक्रम करी श्रेष्ठ मानव जीवन हमको परि मिली थाए। सेते बेले जेते अनेक धर्म करिथां, अनेक जप तप फले मनुष्य जन्म मोहितले, गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗ ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପ ଫଳ ଫଳରେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କେତେବେଳେ ହବା? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ସେହି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଇଯିବା, ଏକଥା ହିଁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ନ ଡାକିବା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ନ ଯିବା, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନ ହେବା, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ନିଜର ନ କରିବା, ତେବେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟତା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କାଳର କରାଳରେ, ଏ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବ ଯେଉଁ ପାପ କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ହିଁ ତାର ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଯାର ଭାବ ନାହିଁ, ଜାଣିବ ଅଭାଗାଟି ସେଇ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଯାର ଭାବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଭାଗା, ଭାଗ୍ୟ ତାର କେବେ ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଡାକିଥାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ମନନ କରିଥାଅ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ହିଁ ଗମନ କରିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବସୁଦେବ ଦେବକଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ନାନାତ୍ଵ ଭାବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସେ ଏକକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ମୌନ ହୋଇଗଲେ, ସଂକଳ୍ପ ରହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସେହିପରି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଧର୍ମ କରିବା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବା, ଧର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏବଂ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ତେବେ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୋହାଇ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ସବୁଠାରୁ ବୋକାମି। ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ତ କୋଟି ବର୍ଷ ତଳରୁ ଭଗବାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହବ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହବ, କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହବ, ତାର ସବିଶେଷ କଥା ଆମେ ବହୁ ଆଗରୁ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଏବେ ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ଦଣ୍ଡରେ ହବ, ଏଇଠି ବସି ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଣନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? ହେ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ୟାକୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କହୁଛ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲେଖିଛି, ଏ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି, ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଏ ପୃଥିବୀର ଏ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲେଖିଥିବା ସନ୍ଥ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲେଖିଥିବା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ, ସେ କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସେ କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନେପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ?
सी कौन चली चली जाइए अफगानिस्तान काजाकिस्तान रे पहुंची सी सब कथा तत्व कहीकि से देखिकी लिखिथिले। ए कथा आपण भाविबा बोकामी, कारण सेतिकी घटना न घटिले केही केबे लेखन्ति नाही, जानन्ति नाही। तेणु हे सज्जन मंडली, पुराण शास्त्र केबे मिछ नुहे, केबे असत्य नुहे, ताहा तुमे भाविबा उचित। केबे भी यह काल्पनिक नुहे, यह सत्य असत्य त्रिवार सत्य। अनुध्यान कले जानी पारिबे विज्ञान जो कहउछन्ति विज्ञान काहाको नहीं। अमेरिका शक्तिशाली हेछि आमरी ज्ञान तत्व को नहीं, चीन शक्तिशाली हेछि आमरी ज्ञान तत्व को नहीं, रूस शक्तिशाली हेछि आमरी ज्ञान तत्व को नहीं। आमे ही आम ज्ञान तत्व को भूली जाउछे। भगवत गीता को नहीं से माने ज्ञान आलोचना करिसंती, भगवत गीता को नहीं से माने बड़ होइसंती, भगवत गीता को कथा को नहीं से माने अग्रगति करिसंती। किंतु आमे बोकामी आम निज कथा को निज मातृहत्या आमे करूछे। आमरी पाखरे अछि, आमरी जिनिस नहीं से माने बड़ होउछंती, अथच आमे बुझिबा पाई नाराज। भगवत गीतार अनेक श्लोक विज्ञान सहित सम्मित नहले ए गत किछि दिन तले जो विज्ञानी जनक जाइथिले महाकाश को भात साथी भगवत गीता को नहीं से कौन एड़े मूर्ख थिले। तेणु हे सज्जन मंडली, जो हेतुवादी माने विज्ञान को दुहाई दे ईश्वर को भूली जाउछंती, धर्म को भावना को कुठारगत करुछंती, सेमान को मो जोड़ हस्त निवेदन करुछे। जदि बुझी नाहांती तेबे गुरुकरण करंतु, बुझिबाकु चेष्टा करंतु। सबुठारु बड़ विज्ञान होछि श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ भगवान युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन को कहिथिले ई भगवत गीता रे प्रत्येक कथारे विज्ञान सहित संस्कृत अछि। को विज्ञान कथा कहउछंती? क्षेपणास्त्र तैयारी करथिले, परमाणु बम तैयारी करथिले, एटा विज्ञान? ताठारो आहुरी बड़ विज्ञानर कथा ए गीता भगवत गीता रे लिखा अछि। आपण माने पढ़ंतु, जानंतु, एवं जदि बुझी न पारुछंती गुरुकरण करी बुझंतु। देखिबे परमाणु बोमा काहींकी तैयारी होला, केमिति तैयारी होला, काहाकू नेकी तैयारी करा जायछि, सब कथा भगवत गीता रे ही अछि। तेबे आसंतु आपण मानको मु जोड़ हस्ते निवेदन करूछि, हेतुवादी मानको मु निवेदन करूछि, मुख्य स्रोत रे शामिल हुंतु, भगवान करे मुख्य निश्चित बाणी को भोजंतु, तापरे विज्ञान रे दुहाई देबे। आसंतु आजिर बाणी को विश्राम दबा एवं चंद्र ग्रहण आ सूर्य पराग को जहाँ शास्त्र मत अच्छी ताहाको आमे मानिबा एवं दान धर्म करी दान ध्यान करी शास्त्र सत् चिंतन एवं सत् कथा कही सत्शास्त्र पठन करने सहित सच्चिंतन रही मु समस्त को निवेदन करुच्ची, आवेदन करुच्ची एवं कोटि प्रणाम करुच्ची। तेज आसतु आज बाणी कोटे विश्राम दबा, पुणी आउ गोटे नूतन अध्याय आपण मान सत्य थाका थे। सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिबे भव पारि, गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।